হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। আজকে হোলি স্পেশাল মা বানিয়েছিল গুজিয়া। পুরো রেসিপিটা স্টেপ বাই স্টেপ দেখে নাও, আর এই হোলির মরশুমে চটজলদি বানিয়ে সবাইকে খাওয়াও। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही ये लहरिया। मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मनमानियों का है वो कैसा रस भरा है। मैं जानू ना क्यों हजार गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियाँ। मैं जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ। मैं जानू ना মুচমুচে এই গুজিয়াগুলো যা দুর্দান্ত খেতে, আমি তো অনেক কটা খেয়ে নিয়েছি। তোমরাও বাড়িতে বানিয়ে কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না কেমন লাগলো। ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করে দিও আর আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। হার ব্যান হারভেস্ট। থ্যাংক ইউ।